जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। है आशिकों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है आसियों की ईद का दिन जुम्मा मुबारक, है सर को झुकाने का दिन जुम्मा मुबारक, है रब को मनाने का दिन जुम्मा मुबारक। चलो भरती मस्जिदें और कर ले नियतें, कुरान का पैगाम हम आम करेंगे और जिक्र मुस्तफा सुबह शाम करेंगे। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। TV 1 से जुमा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाए। एक बार फिर एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मौजू की तरफ जाने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के लिए मोहतरम व मुकर्रम हमारे पसंदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, हज़रत अल्लामा आदिल नजम हरीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं नौजवान नस्ल के पुरजोश सनाफ़ा जनाब मोहम्मद बदर मुनीर क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का कि आप तशरीफ़ लाएँ। मतलब नाज़रीन, उमूमन हम गुफ्तगू में ये बात कहते हैं कि ज़माना बहुत ख़राब हो गया, हमारी तक़रीबात बिगड़ गईं, सोहबतें बिगड़ गईं, न जाने हमारी आने वाली नस्लों का क्या होगा। माशरती बहरा रवी की जो रिवायात हैं वो बढ़ती चली जा रही है, ख़राबियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। जो हमारी असल रिवायात थी माशरती खूबियों की वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम उमूमन इन बातों का तज़किरा करते हैं, लेकिन इसका हल क्या होना चाहिए, इसका इलाज क्या होना चाहिए, इस तूफ़ान को कैसे रोका जाए। ये जो एक कल्चर आ गया, मगरबी सकाफ़त आ गई, इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इस पर गुफ्तगू कम होती है, रोना पीटना ज़्यादा है और जो इसके सॉल्यूशंस हैं उस पर गुफ्तगू कम होती है। तो हमने सोचा कि आज इन माशरती बुराइयों का जो है वो इलाज है, इस मौजू पे हम गुफ्तगू करें कि मोबाइल टेलीफोन हैं, ड्रामे हैं, नाच गाने हैं, फ़िल्में हैं, इनकी आदत हैं और साथ साथ बच्चे और बच्चियों का जो इख्तिलात है, जो डिनर्स पे जाना और रेस्टोरेंट्स में जाना और डाइनिंग करना और इस तरह की तकरीबात और शोज़ को हमने जो है रिवायात बना लिया और रोक भी नहीं सकते माँ बाप या बुज़ुर्ग, क्योंकि यही कहा जाता है कि ये अब हमारे माशरे के कल्चर का हिस्सा बन गया है। तो इस पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मौजू हमारा है माशरती बुराइयों का इलाज। मुझसे अब नाच और रक़्स, इससे हम आगाज़ करते हैं। ऐसे भी लोग आ गए जो कहते हैं कि रक़्स जो है ये हमारे सूफिया की कवालियों के दौरान भी किया जाता था, मज़ारात पे भी जो है झूमना, धमाल, ये सारी चीज़ें आ गई। फिर ये शक्ल बिगड़ गई या इसको जवाज़ बनाकर ये डिस्कोज़ और क्लब और पार्टीज़ में डांस और ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो गई। तो क्या अहकामात हैं शरीयत के नाच के हवाले से या रक़्स के हवाले से, और क्या हुदूद होनी चाहिए तकरीबात में कि इस तरह की चीज़ें ना हो?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बहुत अहम मौजू दौर हाजिर के हवाले से भी और न्यू जनरेशन के हवाले से भी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारे माशरे में फहाशी और ओरियानी बढ़ती जा रही है। मैं इसके जवाब की तरफ आने से पहले कुरान की एक आया मुबारका और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश करूँगा। और उसे पेश करने का मकसद ये है कि जब हम इसके जवाब की तरफ आते हैं तो बाज़ औक़ात सुनने वाला फ़ौरन कहता है मौलवी है यही जवाब देगा। तो कुरान क्या कहता है आप उसे मान लीजिए, हदीस क्या कहती है आप उसे मान लीजिए। सही। सबसे पहले कुरान करीम फुरक़ान हमीद में फहाशी और ओरियानी की जो मज़म्मत बयान की गई, उस हवाले से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, युहिब्बूना, जो इस बात को महबूब रखते हैं यानी पसंद करते हैं, अन तशीअल फाहिशतु, के आम हो जाए फहाशी, फिल लज़ीना आमनू, उन लोगों में जो ईमान वाले हैं। तो इस वक्त हम फहाशी और ओरियानी को दीगर मज़ाहिब के तनाजुर में बात नहीं कर रहे, जो वो कर रहे हैं वो उनका मैटर है। मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान लड़कों के लिए, मुसलमान लड़कियों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए और मुसलमान बच्चियों के लिए। उन्हीं के हवाले से फरमाया गया कि फिल लज़ीना आमनू, के फहाशी आम हो जाए ईमान वालों में। तो फरमाया ये वो लोग हैं कि लहुम अज़ाबुन, इनके लिए अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक अज़ाब है, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा, आखिरत में, वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, तुम नहीं जानते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजरे तो एक शख्स दूसरे शख्स को समझा रहा था कि इतने मत शर्माया करो, यानी बहुत ज़्यादा वो शर्मीले थे, बाहया थे। तो उन्हें समझा रहा था अपने भाई को कि तुम हया को छोड़ दो, इतनी शर्म ना किया करो। तो नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने गुजरते हुए ये बात सुन ली तो आप रुक गए। आपने फरमाया दअहू, अपने भाई को छोड़ दे, जो ये बात कह रहा है इस बात को छोड़ दे, तर्क कर दे। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, क्योंकि हया ईमान से है। सही। एक और मौका पर फरमाया कि जब हया चली जाए फस्ना मा शिअता, तो फिर जो तेरे दिल में आए तू वो कर, क्योंकि जब हया चली जाती है तो बंदा हर हद को तर्क कर देता है। नबी करीम अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम की बैसत का बुनियादी मकसद मुआशरे से फहाशी और ओरियानी को ख़त्म करना था। अब हम इस तरफ आ जाते हैं कि जहाँ पर फहाशी ओरियानी होगी, शरीयत मुताहरा उसकी मज़म्मत को बयान करेगी, और इसकी मज़म्मत इज्तिहादी नहीं है कि कोई मौलवी पहलू निकाल दे, इसकी मज़म्मत नस्से क़तइया से साबित है कि वो हराम है। लिहाजा इस पर तो बात हो ही नहीं सकती कि शरई तौर पर ये हलाल है या हराम है, क़तअन हराम है। अब हमारे यहाँ कुछ अय्यार, मक्कार और शातिर लोग होते हैं, उन्हें बुराई को ही सरअंजाम देना होता है, लेकिन वो बुराई को अच्छाई के लिबादे में पेश करेंगे। मसलन रक्स व सुरूर की महफिल है जिसमें आपने हर हद को पामाल कर दिया, यानी औरत के जिस्म की नुमाइश, ये आज हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी तौर पर हो रहा है और लाजमी हिस्सा बना लिया गया, मुख्तलिफ नाम दे दिए गए। उस फहाशी और ओरियानी के लिए आप बयान कर रहे हैं सूफिया की मजलिस को। देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं, रक्स तो मुतलकन मना है जो सुरूर की बिना पर हो, एक होती है कैफियत बेखुदी, और वो कैफियत बेखुदी भी इश्क मजाजी में नहीं है, इश्क हकीकी में है, जो रब की रज़ा के लिए और अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है। और एक वो चीज़ है कि जहाँ पर आप न्यू जनरेशन के अंदर गुनाह का जज्बा बेदार कर रहे हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करके कि जो माहौल बुराई की तरफ दावत दे रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये चीज़ गलत तो थी, लेकिन अब गलत दर गलत हो गई कि आपने एक गलत चीज़ को बयान करने के लिए या उसको दुरुस्त साबित करने के लिए एक शरीयत का और एक दुरुस्त चीज़ का सहारा लिया। और फिर जो आप मिसाल दे रहे हैं वो तो उस ज़माने के, मतलब आप बात करें बायजीद बिस्तामी की और मेरे सामने लाकर आज के किसी शख्स को खड़ा कर दें तो बायजीद बिस्तामी और लोग थे, सुफियान सौरी और लोग थे, गरीब नवाज और हस्तियाँ थी कि जिनका फोकस कलाम पर हुआ करता था, मज़ामीर पर नहीं हुआ करता था। आज तो उन्हें कलाम का लफ्जी माना ही नहीं पता होता और आप उनकी मिसालें देकर अपनी चीज़ को साबित कर रहे हैं, ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। चलें जी, तमहीद बांध दी है, इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ों का भी तज़किरा करेंगे। वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होती है आपसे दोबारा। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक।
खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से जुमा मुबारक के साथ। माशरती बुराइयों का इलाज हमारा मौजू है। वीडियो गेम्स, अल्लामा साहब, ये किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भी माशरती बुराई है बच्चों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल हमारे माशरे के अंदर जिस तरह बुराइयाँ तरह तरह के उमूर सामने करके आसानी से नुमाया हो रही हैं, तो उन पर तो कलाम आपके सामने है। जहाँ तक वीडियो गेम्स का ताल्लुक़ है तो उसको भी बड़ा आसान कर दिया गया है। अब तो वीडियो गेम नहीं बल्कि अब तो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी आप गेम जो है वो खेल सकते हैं। देखिए, इस्लाम ने इंसान की तमाम तर मामले में रहनुमाई की है। ये एक ज़िम्मेदार मज़हब है और इस्लाम और इंसान को ही अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदार बना के दुनिया में भेजा है। इंसान की ज़िम्मेदारी ये है कि वो फ़वाइद को देखते हुए उमूर सर अंजाम दे और जहाँ फ़ायदा ही ना हो उनसे बच जाए। अब वीडियो गेम की तरफ जाते हैं तो यहाँ फ़ायदा किस चीज़ का है आप जान सकते, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद नुकसानात क्या, वो बेशुमार है। अगर बच्चे को वीडियो गेम की आदत डाल दी तो देखिए पढ़ाई से वो दिल चुराएगा, वक्त का उसका ज़िया है। उसके बाद अगर कोई समझदार शख्स है जिसको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, तो अब वक्त के ज़िया के साथ साथ जब वो आदतन उसको इख्तियार कर लेता है तो एक समझिए कि नशे की सूरत बन जाती है। और फिर समझदार लोगों के लिए बाकायदा वीडियो गेम यानी कि जो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए गेम खेले जा रहे हैं, उनमें बुराई इतनी आम हो चुकी है कि अब लोग जुए की तरफ भी जा रहे हैं। यानी ऑनलाइन जो है आप गेम खेलें और उसके बाद फिर पैसा वगैरह लगाएं, हार जीत का मामला सारा है। तो इब्तिदान अगर बात की जाए तो वीडियो गेम्स हो या मोबाइल पे खेलने वाले गेम हो, कुरान करीम की रूह से देखा जाए तो अल्लाह ताला मोमिनों के बारे में इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम, जो मोमिनीन हैं वो लोग अनिल लग़वी मोरिदून, कि वो लोग एराज़ करते हैं उन चीज़ों से, उन कामों से कि जो बेफ़ायदा हैं या उन बातों से जो बेफ़ायदा है। तो हम बहैसियत मुसलमान अगर इस चीज़ को देखते हैं तो बेफ़ायदा कामों से बचने का हमें हुक्म दिया गया है। तो वीडियो गेम है, वालिदैन को इस चीज़ पर बहुत सख्ती करनी चाहिए कि जब बच्चों को गेम की आदत पड़ती है ना, तो लामहला वो बचपन ही से यानी छोटी उम्र से ही एक गैर जिम्मेदारी की तरफ जो है जाना शुरू कर देता है। तो अगर वालिदैन ऐसे असबाब मुहैया ही ना करें कि बच्चा गैर जिम्मेदार हो, तालीम से भागे, पढ़ाई ना कर पाए, अपने वक्त पर जो है ना पहुंच पाए और वीडियो गेम के ज़रिए जो है अपने वक्त का ज़िया करे, तो इसमें वालिदैन खुद जिम्मेदार होंगे। और जहाँ तक बड़ों का ताल्लुक़ है तो बड़े खुद फैसला करने की वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे अदा करें। मतलब ये जो शादी की तकरीबात है उनका कितना किरदार है अब माशरती बुराई में? क्योंकि पहले तो सिर्फ निकाह होता था, खाना हो गया, निकाह होता था, अगले दिन वलीमा, इस तरह से होता। अब उसमें इतनी तकरीबात शामिल हो गई हैं और कुछ तकरीबात मखसूस हैं ख़वातीन के लिए, कुछ मखसूस हैं मर्दों के लिए, उसकी बुराइयां अलग हैं। फिर कुछ जो है वो मखलूत भी हैं, उसकी बुराइयां भी अलग हैं। तो शादी की तकरीबात का कितना रोल आप देखते हैं माशरती बुराइयों? देखिए, हमारे माशरे में जो तकरीबात माशरों में पाई जाती हैं उनका ताल्लुक़ मज़हब से नहीं होता, सक़ाफ़त और इलाक़े से होता है। अरबों की अपनी तकरीबात हैं, अजमियों की अपनी तकरीबात हैं। हमारे मुल्क में अगर आप मुख्तलिफ़ सूबों में चले जाएं तो हर एक की अपनी अपनी तकरीबात है। इस्लाम ने तकरीबात से मना नहीं किया। इस्लाम ने उन तकरीबात या उन उमूर से मना किया है जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुतसादिम हो। गोया कि कोई ऐसी तकरीब जिसमें फ़हाशी हो, कुरयानी हो, मर्द व ज़न का इख्तिलात हो, जिसका अंजाम बुराई हो वग़ैरह। और चूँकि हमारा मौजू ये है तो हम इन्हीं पर बात कर रहे हैं, वरना हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी एक ट्रेंड बन गया है कि नात ख़ानी की तकरीब होती है, बयान की तकरीब होती है, उलमा की मजलिस होती है, महफ़िल मीलाद होती है। ये अच्छी तकरीबात हैं, इनकी तारीफ़ की जाएगी। हमारा जो मामला है इस यूँ कह लीजिए जोग्राफियाई एतबार से हम जिस खित्ता अर्द पर रह रहे हैं, हम माजी में यानी हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर गैर अक़वाम के साथ रहें। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारी शादियों में कई ऐसी तकरीबात हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है ही नहीं, बल्कि बाज़ ऐसी तकरीबात हैं कि जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर है ही हिंदुइज़्म के साथ। वो उनकी तकरीब है। आपके पड़ोसी थे, आपने देखा, अपना लिया, फिर आपने ये देखना भी गवारा ना किया कि मेरा ये अम्र जो है वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है और इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। मैं इसे यूँ समझाता हूँ कि शादी उसकी बुनियाद
निकाह है। गोया कि जो तसव्वुर शादी है हकीकतन वो तो हमें इस्लाम ने दिया है। अब जिसका बुनियादी तसव्वुर इस्लाम ने दिया उसके लिए टाइम है 10 मिनट। काजी साहब आए, 10 मिनट दिए, थोड़ा सा लेट हुए तो लोगों ने घूरना शुरू कर दिया और वो बेचारा भी घबरा जाता है, जो आम काजी होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, बस जल्दी से पढ़ाऊं, और बाज़ औक़ात ईजाब व कबूल में भी कमियां रह जाती हैं। हालांकि जो बुनियाद है, गोया कि बुनियाद के लिए 10 मिनट, और जिन चीज़ों का इस्लाम से ताल्लुक़ ही नहीं है वो 10 रोज़ से चल रही हैं। और उसका नतीजा फिर क्या हुआ कि एलीट क्लास ने तो बहुत सारी, उनके यहाँ शादी शुरू हुई, 15 दिन तक, 20 दिन तक, महीने तक शादी चली। नतीजा क्या हुआ कि आज हमारी बच्चियाँ इन रसूमात की वजह से अपने घरों में बैठी हैं। रोज़ाना माँ बाप की आंखों से खून बहता है कि हमारे मुआशरे ने हमारे लिए शादियों को मुश्किल बना दिया। रिश्तों की जो कमी हमारे माशरे में आई है वो इन रसूमात की वजह से आई है। मैं अक्सर ये बात अपने जो अफराद हम बाज़ औक़ात बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि जो इन रसूमात को कायम करने वाले हैं या जो इन रसूमात को चलाने वाले हैं वो हमारे मुआशरे के बदतरीन लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से आज हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हैं। रोज़ाना रात को एक माँ को फ़िक्र होती है, मेरी 3 बच्चियाँ हैं, मैंने अभी तक उनकी शादी के लिए कुछ बनाया नहीं है, और चूंकि मैं किराए के घर पे रहती हूँ या हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना आला नहीं है तो मेरे घर पे कोई रिश्ता नहीं आ रहा। मेरी बेटी की उम्र 32 साल हो गई है, मेरी बेटी की उम्र 33 साल हो गई है, वो रोज़ जीती है, रोज़ मरती है, और आप शादी के मौक़ों पर गाने चलाकर रक़्स व सुरूर की महफ़िलें मुनक़िद करते हैं। आप मुजरिम हैं, आप जालिम हैं कि आपकी वजह से आज हमारा मुआशरा इस हद तक आ चुका है कि एक घर में रोज़ाना आंसू बह रहे होते हैं इन उमूर की वजह से। तो शरई तौर पर ऐसी तमाम तक़रीबात और ऐसी तमाम रसूम जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात से मुतसादिम हो रही हों या उनकी वजह से मुआशरे का एतदाल ख़त्म हो रहा हो, वो शरई तौर पर नाजायज़ और हराम है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद माशरती बुराइयों के इलाज से मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे मुख्तसर से वक्त में। जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं TV1 से जुमा मुबारक के साथ। माशरती बुराइयों का इलाज हमारा मौजू है। अच्छा अल्लामा साहब ये बताएं, दोस्त कैसे रखे जाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा ही प्यारा सवाल है, दोस्त कैसे रखे जाएं। देखिए, इंसान जो ना फितरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसकी तबीयत के अंदर पाकीज़गी, एक नफीस होना रखा है। अब चूँकि जब मुआशरे में हम परवान चढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, तो बहुत सारी ख्वाहिशात हमारी ऐसी होती हैं जो अखलाकियत के दायरे से बाहर होती हैं। अगर बच्चे की तरबियत ना की जाए, उस पर निगाह ना रखी जाए, वालिदैन अपनी तरबियत में ज़िम्मेदारी अदा ना करें, तो बच्चा फिर हाथ से निकल जाता है। और उसके हाथ से, वालिदैन के हाथ से बच्चे के निकल जाने की असल वजह जो देखी जाती है वो उसकी गैदरिंग होती है, उसके दोस्त ही होते हैं, उसकी वो मतलब समझिए कि महफिलें होती हैं, या वो उसका बैठना उठना होता है कि जिनके साथ वो रहता है। अब अगर समझदार शख्स है, वो जानता है कि मैं जिन लोगों के साथ उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इनकी जो सोहबत है मेरे लिए जो है और मेरी फैमिली के लिए या मेरे ज़ाती मामलात के लिए नुकसानदेह है, तो ज़ाहिर है आप उससे बचेंगे। और अगर उनकी सोहबत ऐसी है कि जिसके ज़रिए वो जानता है कि दुनिया का फ़ायदा भी हो और दीन का फ़ायदा भी हो, तो बिल्कुल बैठेंगे। वो बड़ा एक मशहूर कायदा है ना कि नेकों की सोहबत इंसान को नेक बनाती है और बुरे की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। तो जब आप दोस्त, और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी खुद इरशाद फरमाया है कि जब तुम्हें किसी के बारे में जानना हो तो वो कैसा है, तो उसके दोस्त से मिल लो। तो दोस्त ही इंसान की शख्सियत को जो है नुमाया करता कैसे है। रखें कैसे दोस्त रखें? जो लतीफ़े सुनाता हो, हंसाता अब हो, ये इंसान के अच्छा ऊपर- लूडो खेलता हो। अब इंसान के ऊपर खुद है कि वो अपने दोस्त कैसे बनाना चाहता है। अब दुनियावी फ़ायदे भी, और आजकल दोस्ती जो ना बुराई की जानिब ज़्यादा लेके जाती है, और दोस्ती ही की बुनियाद पर बहुत सारे मुआशरे के अंदर जो है जराइम जो है हमारे सामने आ रहे हैं, जो मीडिया आए दिन दिखाता भी दे रहे थे कि दोस्त जो है इज्तिमाई तौर पर कभी किसी लड़की का जो है रैप करते पकड़े जाते हैं, कि डकैती करते पकड़े जाते हैं, फिर चोरी करते पकड़े जाते हैं, फिर इसी तरह उनके खुद के जो है गंदे मामलात में, मतलब ये कि नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना, अशिया का इस्तेमाल करना। तो ये बड़ा एक संगीन मसला है। ख़ासकर घर के ज़िम्मेदारों को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर निगाह डालें
اور دیکھے کہ یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے. اکثر والدین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بچہ لیٹ آتا ہے. اب لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں لیٹ آ رہا ہے. بچوں پر اگر نگاہ رکھ لیں گے, کیونکہ والدین ہی بچوں کو درست راہ دکھاتے ہیں اور والدین ہی کی غیر ذمہ داری بچوں کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. سب سے پہلے والدین کو ذمہ دار ہونا چاہیے. اچھا مفتی صاحب, یہ جو کارٹونز ہیں آج کل یہ سارے باہر سے آتے ہیں زیادہ تر. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ گولی مار کے اندر کوئی کارٹون بنانے والی کمپنی ہے یا شالمی مارکیٹ لاہور کے اندر کوئی کمپنی. سارے باہر سے آ رہی ہیں, یہودی ہیں یا جو بھی ایک پوری لابی. ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ذریعے بھی بہت سی معاشرتی برائیاں بچوں میں جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہیں. کچھ ڈائلاگز ہیں, کچھ مذہبی باتیں ہیں جو جا رہی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کارٹونز کو؟ دیکھیں, اس میں من حیث القوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے کام تھے جو ہمارے کرنے کے تھے اور گزشتہ 500 سال سے ہمارے مفکرین نے نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میڈیا جو کنٹرول کیا جا رہا ہے, خاص طور پر سوشل میڈیا سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا. دیکھیں, اگر ایک برائی ہے نا, آپ اسے ہاتھ سے نہیں روک سکتے, آپ تربیت سے روک سکتے ہیں. اور اسلام نے جو تصور دیا ہے وہ برائی کو تربیت سے روکنے کا دیا ہے, ہاتھ سے نہیں. ہاتھ سے آپ کی جب تک طاقت ہے تب تک آپ روکیں گے, اس کے بعد آپ نہیں روک سکتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ تربیت کے ذریعے اس کے دل میں اس برائی کی مذمت کو پیدا کر دیں. اس کے بعد آپ اس کے پاس نہ بھی ہوں گے تو وہ کنارہ کشی اختیار کر جائے گا. تو اب ہماری جو نیو جنریشن اور خاص طور پر بچے ہیں, آپ انہیں کس طرح روکیں گے؟ آج تو ہر بچہ کہتا ہے بھئی مجھے آپ کارٹون لگا کے دیجئے. تو اس میں ہمارے لوگوں کو کام کرنا چاہیے کہ اچھے کریکٹر پیدا کریں, سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے نام پر, دیگر اکابرین کے نام پر, اور اس پہ اتنا کام ہو کہ جیسے وہ لوگ کام کرتے ہیں نا کہ وہ مجبوری بنا دیتے ہیں کہ بچے نے وہ چیز دیکھنی ہے, ہمارے لوگ بھی اس پہ اتنا کام کریں کیونکہ ہمارے یہاں اسباب کی کمی ہے. وہ غلط پر کروڑوں اربوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے ہاں درست چیز پر کوئی لگانے کے لیے, صرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پر ورکنگ کی بہت ضرورت ہے اور ہمارے مفکرین پر اس پر تفکر کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہیں محمد بدر منیر قادری صاحب. جی کلام پیش کیجیے. ماشاءاللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے او میرے لاکھوں برس کی تیری, ہے او میرے لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے او میرے لاکھوں برس کی تیری, مگر ہے تازہ شباب تیرا. ہے تو بسائیں عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں. ہے تو بسائیں عجیب انسان کہ روز محشر
محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ۔ معاشرتی برائیوں کا علاج ہمارا موضوع ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو موبائل فون ہے، اس کا تو آپ حضرات فرماتے ہیں کہ ضرورتاً استعمال میں جو ہے وہ جائز بھی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اب اتنی چیزیں آ گئیں، بندہ کبھی نہ کبھی چھیڑ چھاڑ کر ہی لیتا ہے۔ جیسے آپ نے ایپس کا تذکرہ کیا، گیمز کا تذکرہ کیا، ایس ایم ایس ہے، ویسے ہی بات چیت فضول لغو بات چیت چل رہی ہے، ریکارڈنگ خود بھی کر رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ کیسے بچا جائے؟ اب ہاتھ میں ہے، یہ تو کہیں جا کر لینی نہیں ہے، خریدنی نہیں ہے، گھر جائیں گے تو ٹی وی سامنے ہوگا دیکھنا، یہ تو ساری چیزیں اب ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ نسخہ بتائیے کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً یہ ایک دیکھا جائے تو مشکل امر بھی ہے اور آسان امر بھی ہے۔ اولاً جب ضرورت ہوتی ہے تو ہی استعمال کیا جائے، تو یہی سمجھداری کا ایک اصول ہے۔ اور بلکہ آج تو غیر ضروری موبائل کا استعمال اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس وجہ سے ہی، یعنی کہ غیر ضروری استعمال کی وجہ سے ہی مختلف جو ہے ویب سائٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جن کو اگر ہم وزٹ کرتے ہیں تو نہ تو ان سے ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی دینی فائدہ ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہمارے سامنے موبائل کے استعمال میں مطلب ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ تو گویا اب اگر کوئی اس برائی کے اندر ملوث ہو جائے کہ موبائل کا غیر ضروری استعمال، اب موبائل کا استعمال سمجھے کہ نشے کی حد تک جو ہے نا بڑھ چکا ہے، اور اگر یہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، ہمارے پاس نہ ہو، ہمارے سامنے نہ ہو، تو عجیب و غریب بے قراری ہمارے اندر جو ہے رہتی ہے۔ اب تو باقاعدہ موبائل کے استعمال کی وجہ سے جو ویسٹرن ایریا ہے اور وہاں کے جو دانشور ہے وہ غور و تفکر کر رہے ہیں کہ اب اس قوم کو اس سے بچایا کیسے جائے، کیونکہ ان کی اپنی زندگی بھی مفلوج ہو چکی ہے اور اسی طرح ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ تک مفلوج ہو رہی ہیں۔ یعنی پہلے تو انہوں نے ہاتھ میں دے دیا، اب ہاتھ میں دینے کے بعد جب اس کا استعمال بڑھا تو اب اس کے استعمال پر روک تھام کی اور اس کے سمجھیے کہ رکاوٹ کے طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ موبائل جو ہے پولیس موبائل سے زیادہ خطرناک۔ اب دیکھیں نا جرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ایک گینگ وار بنتی تھی وہ افراد جمع ہوتے تھے تب بنتی تھی، اب گینگ وار اس سے نہیں بن رہی، بلکہ آپ دنیا کی کسی خطے میں بھی ہوں، کہیں بھی بیٹھے ہو، گھر بیٹھے بھی آپ اس گینگ وار کے اندر جو ہے شمار آن لائن گینگ وار، جی اس چیز کو سمجھیے۔ اور اس طرح کے بہت سارے کرائم ہمارے سامنے نظر آتے جا رہے ہیں۔ کیسے بچا جائے؟ اب انسان اگر چاہتا ہے کہ میں اس برائی سے بچ جاؤں تو پہلے تو یہ کہ وہ دیکھ لے میرا موبائل کا استعمال کتنا ہے۔ اگر کال اور میسیجز تک ہے تو وہ اسمارٹ فون کو چھوڑ کے چھوٹا کوئی ایسا جتنا کوئی ایسا موبائل استعمال کر لے جس سے وہ غیر ضروری معاملہ سے بچ جائے۔ وہ اچھا ہے، حفاظت گرتا ہے تو خراب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ پھر بہت سارے خرچے بچ جاتے ہیں، انٹرنیٹ پیکیج وغیرہ اور پھر بہت ساری واٹس ایپ، یہ ساری چیزیں استعمال کرنے سے بچ جاتا ہے۔ پھر اگر وہ جانتا ہے کہ میرا جو ہے اس کے علاوہ کچھ مطلب یہ کہ اسمارٹ فون کی ضرورت ہے اور مجھے ای میلز وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی دوسرا لوگوں سے روابط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہر شخص پھر اس میں خود اپنے طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے کہ مجھے کس قدر کتنا استعمال کرنا ہے۔ اب رہی بات کوئی ٹوٹکا یہ وظیفہ بتانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انسان خود سے ذمہ دار نہیں ہوگا اس وقت تک نہ تو کوئی ٹوٹکا کام دے گا، ٹوٹکا تو یہی اوپر سے پھینک دے اس کو۔ تو بس یہ اس کی ذمہ داری۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ بچیاں جو ہیں، بچیاں، ان کے لیے آپ کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ اس پورے تماشے میں ہم بچیوں کو کیسے سیفلی نکال کر اسے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت پر لا سکتے ہیں؟ بچوں کا تو معاملہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں، بچیوں کے بارے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کام صرف ان کے پیرنٹس کر سکتے ہیں، والد اور والدہ، اساتذہ کا بھی نہیں، تربیت سے۔
اساتذہ کا بھی کردار تھا، لیکن یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے استادوں نے اپنا وقار کیوں کھویا اور انہوں نے تربیت پر مال کو جب سے فوقیت دی تو پھر بیڑا غرق ہو گیا۔ اب جو دور حاضر ہے اس میں ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی وہ ماں اور باپ کے لیے ایک بہت بڑا ذمہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں اپنے ملک کے حالات دیکھ رہا ہوں، یہاں پر معاملہ جنگل کا سا ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلی تو فکر لاحق، اسکول پہنچی تو فکر لاحق، ہاسپٹل گئے تو فکر لاحق، پبلک پلیس پر گھومنے کے لیے گئے تو فکر لاحق۔ تو سب سے پہلے تو ان کی تربیت کریں کہ ان کا کردار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ خود طبعی طور پر گناہ سے دور رہنا پسند کریں، اور یہ تبھی ہوگا جب ماں باپ با کردار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان پر نظر بھی رکھیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ فرینک ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز چھپائیں نہ۔ اس کے لیے ہمارے ہاں کوشش ہونی چاہیے کہ تربیت والدین کورس ہو باقاعدہ، کہ انہیں بتایا جائے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی، یعنی والدین کی تربیت کی جائے، کہ انہیں یہ سکھایا جائے کہ آپ نے تربیت اولاد کی کرنی کس طرح ہے۔ بعض اوقات والدین کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بہترین جو راستہ ہے وہ بجز تربیت کے اور کچھ نہیں ہے۔ ماں بچیوں کی اچھی تربیت کرے، باپ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ روحانی گلدستہ جی، روحانی گلدستے میں آج کا جو وظیفہ ہے وہ بھی انتہائی اہم ہے کہ جب گھر کا سربراہ بہت غسیلا ہو تو پورا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور اکثر جو گھر کا سکون ہے وہ اس کے غصے کی نظر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانے سے پہلے اور بعض اوقات کسی خاص ایونٹ پہ غصہ آ گیا اور پورے گھر کا ماحول خراب کر دیا۔ تو اکثر بہنیں پوچھتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر کا مزاج بڑا سخت ہے، بچیاں پوچھتی ہیں ہمارے ابو بڑے سخت ہیں اور بات بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا لطیفو، 1000 بار پڑھنا ہے، پانی پہ دم کرنا ہے اور بن بتائے جو شخص ہے اسے پلا دینا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، شوہر ہو، والد ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو اسے آپ پلا دیجئے، اور یہ عمل 11 روز کیجئے۔ تو انشاءاللہ 11 روز کے فوراً بعد آپ کو اثر نظر آئے گا کہ اس کی طبیعت میں اللہ تبارک و تعالی لطافت کو پیدا فرما دے گا۔ بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے۔ معاشرتی برائیوں کا علاج، اس پر ہم نے آج گفتگو کی، اور جہاں ہم نے آج اس کا مرکزی خیال بیان کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ مین جو بات ہے وہ ہے صحبت کی اور تقریبات کی۔ صحبت یعنی دوست اچھے ہوں، اور ماں باپ اپنے بچوں کو چیک کرتے رہیں کہ انہوں نے کن کن سے دوستیاں رکھی ہیں اور کس کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ تقریبات کے حوالے سے کہ پہلے تو ایک نکاح یا ولیمے کی تقریبات ہوتی تھی، ماں باپ ساتھ ہوتے تھے، اب اس کے ساتھ اتنی تقریبات ایڈ کر لی گئیں جو ہمارے ثقافت میں پہلے کبھی نہیں تھی، نہ ان کی شریعت نے اجازت دی۔ اب ان تقریبات میں اختلاط اور دوسرے ناچ گانے آگے، جس کی وجہ سے معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں، اور جیسے کہ بیان کیا گیا کہ نشے کی جو عادت ہے وہ بھی ان دو باتوں کی وجہ سے زیادہ پروان چڑھتی ہیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ناچ گانوں کو جو ہے وہ صحیح قرار دینے کے لیے شریعت کا جو ہے وہ ناجائز استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا شریعت کا استعمال کرتے ہیں اپنے ان ناجائز کاموں کے لیے۔ یہ قبیح فعل ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں فوری طور پر علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ سازش اور پلاننگ کو سمجھنا ہے کہ یہ معاشرتی برائیاں جب پہلے داخل ہوتی تھی تو 22-23 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیوں میں داخل ہوتی تھی، آج 6-7-8 سال کے بچوں سے ہی جو ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس میں ویڈیو گیمز بھی ہیں، اس میں کارٹونز بھی ہیں، اس میں موبائل ایپس بھی ہیں۔ تو اس بات کو بھی سمجھیں کہ کوئی پلاننگ ضرور ہے جو کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو روز اول سے خراب کیا جائے، تاکہ آگے جا کے یہ زیادہ معاشرتی برائیوں اور بہرا روی کا شکار ہوں۔ اپنے بچوں سے اور بچیوں سے پیار ضرور کریں، لیکن نگاہ جو ہے وہ شیر والی رکھیں۔ یہاں شیر دوسرے معنوں میں ہے، یعنی ایسی نگاہ رکھیں کہ بچہ آپ سے ڈرے بھی اور ایسا پیار کرے کہ شفقت کے طور پر آپ سے دوستی کرے اور آپ سے اپنی بات شیئر کرے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ پروگرام کے آخر میں بدر منیر قادری کلام پیش کریں۔ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا
ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں واہ 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 عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبارہ ہوگا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جمعہ مبارک ہے آسیوں کی عید کا دن جمعہ مبارک ہے سر کو جھکانے کا دن جمعہ مبارک ہے رب کو منانے کا دن جمعہ مبارک چلو بھرتے مسجدیں اور کر لے نیتیں قرآن کا پیغام ہم عام کریں گے اور ذکر مصطفیٰ صبح و شام